The Market Talks, mainta nos sabaiting diferente tópico of un tópico hopi importante do mundo de real estate, pero também do mundo de corporate. Pero me quero desejar feliz mainta. Se você quer comunicar conosco através de nossa linha de WhatsApp, vou processar aqui via 594-6757. E mais que claro, se você tem qualquer pergunta, a mim, of my guest, lota contento para por contestar a pergunta também. Pero maneira bossa, tempo também hope lihe. Dus lagami introduzir a viaje mais nos invitado. Ainda nos tem Kevin. Kevin tá de Integra Corporate Solution. Kevin, feliz mainta. Bom dia, bom dia. Como é que bom? Hope bom. Tremendo. Sim, seguro que sim. Danke para tomar invitação e tempo para por compartilhar junto conosco e nosso oyente também. Tópico interessante. Agora nós vamos falar pouco de compliance. Ito palavra que o gente também escuta, não sabe que está after espanta pe. Corre Corre. Pero Kevin, vamos começar de viajar, conta-nos pouco de bo professional journey e também Kiko inspirado para estabelecer Integra Corporate Solutions. Bom, meu nome é Kevin, Perret Gentil. E me nasci na Corsou, originally na Corsou. 2012, mas muda bem aqui não, para vir me casar. Okay, nice. Dus ook nós tem bastante parentes casados aqui. Mas não. Oh, se já cinco, né? E mas estudei na América, e na minha business, minha masters in marketing, também em business relations. E depois me vim a Aruba, mas ser conhecido me casar e me vim a Aruba, me trago em terceiro sector para Hopi aí. E me trago na Cayman Islands também dentro do sector para Hopi aí. E depois de par de anos me di bossa compliance bira Hopi in. Het algo que mundialmente wordt ingevoerd, alleen worden ingevoerd, dan bira mais complicado. E a maneira que ela wordt doen na at that time, não dat die Hopi in que te ajuda. E por explicar, riba maneira que o treino para compreender e também maneira que o gente não pode aceitar mamio, em vez de ter palavra e com corre. Dus em 2019, net para mim o COVID, mas decidi let's start with Integra. En dan ben ik meestal, ik zeg dat het maar moeilijk para me começar, versus de decisão para me começar a companhia. Dus lo que nós está fazendo, nós estamos a prestar serviço de corporate services e compliance services. E corporate services aí tem roupa de marca com incorporation de companhia não e depois support com o serviço na ministério on an ongoing basis. Nós estamos dando directievoering bijvoorbeeld, dus is dat algo com een ander vakgebied que nós não presta serviço. Pero nós doen daarna ook ongoing compliance support. Wanneer bijvoorbeeld in real estate, wordt commissie bij companhia, nós support de compliance aspect die notaris gedeelte. Pero ja, a companhia T wordt ingevoerd door de compliance requirements dan que real estate company ministério implementar. Correcto. Você business risk assessment on file, compliance manual on file. Tem hobby documenten dan conta komen erbij kijken. Que é hora nós por junto com clientes é sempre de hobby importante é o formular turcos na base de não companhia. Pois é nota one size fits all produto tampouco. Dus é hora de echt zien tegen cliënten e with them form the entire compliance framework. Claro. Dus e de nosso caso nós como essa companhia pois door compliance é algo hobby importante e nota tem hobby en het prestando serviço. Tem algum comissário e na consome de hobby aí aqui. Ainda tem esse prestando serviço dus ook esperando que nós também add a stone, a pebble to that journey e também prestando para hobby en bom serviço. Tremendo. Dus para por nós ainda por compreender pouco mais melhor, dus vos não te ajuda a estabelecer negócio também. Sim, nós te purba de estar vanaf het begin die journey que tem, de caso door nós papiando real estate, real estate agent que começa a companhia, we can start with the entire journey from the beginning, from day one. Dus agora eu também sinto-me como team também, bastante bouw up a companhia. E para mim persoonlijk sei sempre dat algo hobby spannend, hobby interessante também, so you go on that journey com o cliente não, versus que você dentro de uma situação que acaba de estabelecer para 20, 30 anos. Correto. Nós prestamos serviço para tour, mas é gewoon entrepreneurial spirit que echt resultado durante o tempo de COVID. But die hobby companhia na que tá tem mistério e support.
e begeleiding durante het proces vanaf day one and onwards. Dus Yeah. is hij nog de purba die presteert echt dat is focal point e one-stop shop panang pa se. Tremendo. Yeah. Awo, para nos por comprender mejor, Kiko que me palabra compliance. Bon, zei ik ook, compliance is een broad word. Dus we moeten eigenlijk de verschillende vakken. We moeten AML, CFT, dat is gewoon compliance, die kunt anti-money laundering en terrorist financing. Is het centrale bank supervised entities. Okay. Loken naar tinko HC ori te echt oren naar onboard een new client te gaan naar documentatie, valid documentation, dus hij paspoort, proof of residence, source of funds onder het aan de placa, source of wealth onder naar create door een vermogen kon aan 10 ideeën. Dus het ding echt te maken met personen. Compliance heet de AML CFT compliance. Wat dan meteen tax compliance, compliance met lening, die belasting. Correct. Dus ding verschillende soorten compliance. Die lopen nooit focus op budget in money laundering en terrorist financing en proliferation financing compliance. Okay. Dus nog goed tax. Je ziet algo kunnen Claro. refer naar nos amigo nang ding tax. De na área. Ja. Claro. Hopi en entrepreneurs ta mira compliance como administrative burden. Ja. Die kong bota kere ku esaki eigenlijk Mr. Eduardo mira más como business advantage. Het is gasten. I know that. Ora met de drenta dan met een eerste gesprek met een klant, een potentiële klant. Botinku tuma e possession en you know it's an expense, but botinku laga in en saku it can actually help your business. Maar zo hen dan daarbij waak van, het negotiëren dan ten eerste serio. Houdt zich aan de spelregels van het eiland, van het land. Dus eore kubasa, it's a secure company. Itambe nantahasi eore alles as it should. Inoku después bij haya problema ku talita processo na no awardo hasi of a companhia na haya boot. Is het een schade na bon number tambe. Yeah. Also na ruba tambe. Your name is valuable. Sí. It's the most valuable thing you have. Correct. Dus is no sta met de purba pa en number Integra seen as a good company, as a valued company. Claro. Dus dat we say at any time of the day, that's what you have to hold dear to you. That's how you approach your clients. Pero het een reputational risk. Dus si bon no houden met de regels, si algo pasa, it could be the end of your company. Claro, Not claro. Y manera bota mencionar que het awardo supervisado tambe door die centrale bank, toch? Ja. Anto kinama comprende que butang tambe te hopi halto. Per transactie bopo gaan je Ja. boetes, ja, natuurlijk bopo negotiate con naam van, we zien het is niet zo erg zoals zij dachten, bopo pero pa ami in my eyes een boete is een boete, doesn't matter. Claro. If you get it, het een schade pa bo compañía, het een gasto pa bo bottom line, ku porta pa company handle gasto, dus Sí. dan te hoop je haalt. Dus better to be safe than sorry, sempre te motto, kupuza. Correcto. Manera ahora iba a mencionar anti-money laundering. Dus no hopi biano se escucha el term ng aki anti-money laundering, know your client, due diligence, etc. Bolo por explica esa aquí ding simple language kiko ng krimen? Anti-money laundering is gewoon, ik word die fight, ku money laundering nog passen. Money laundering basic dat verschonen, cleaning up of dirty money. Dus bijvoorbeeld in een aantal bende illicit drugs. On the street, I want to $1 million in cash. Yeah. Dan think by clean that up, of bring it into the economy, panampo huze at any place and time. Is het dat ding real estate zo caso, antes ook het menos erg, pero gewoon om maleta die cash, dat worden gewoon overhandigd, bijvoorbeeld. And that's payment for the property. Yeah. Hoy día, tipo con bon, not te purba, pero no te pasa más, como poder en un banco con maleta, con sen. Claro. You have to tell where is this from, and then provide all that documentation. Si basta hasta pa biyahan, nando pundrabo, si botin $3,000 meer nando pundrabo die unda ito being. Toevallig met dat in gesprek, ik hoe die immigration officers dan hoe hen na nota declare nunca. So we não quer declare e a me digo nem amo mar mi por bisabo com mi por declare algo assim, né? Você ora costa bem no bom. Pero sei te gewoon simple things dan met kuta compliance. Compliant with the rules and regulations die travel. Correcto. Dus dat betekent in ons caso dat we ons purva die assess not only kwe AML, pero toch wordt de touch base riba certo de vakken en bijna bahas italita so het een compliant we moeten in compliance ku annual filings or something like that. Correcto. Dus, Correcto. Anto parte di know your clients tambe
Know your client is echt, like the word says, you get to know your client. Dus dingen gesprekken aan het met een klant, naar Ruba hobby bij aan de face-to-face, dus zeker mensen worden in persoon worden wees dat papi kon henden, versus ko sempre worden via e-mail of zo. Maar in naam worden echt, worden ask questions. Met de pakiko wordt bezig te compre terreno, na unda, wordt punten dan met kit type trabalho na ting, sin aan de casa, na ting you. Men, they're general questions, but gewoon gedurende het gesprek, but get to know the person that you are providing a service to. In dit caso, it's actually a requirement. Dus een gesprek aan te staan, but gewoon vrij simpel en misschien normaal op je handen. En ook wat je zeggen, formaliseren en documenteren. Dus bijvoorbeeld een centrale bank komt knock on the door, maar we zeggen van, hey, de eerste gesprekken aan onze papi over de documentator informatie die de cliënten. Yeah. E primeiro que vou actually buy over na firmamento de contrato, vamos setting tour know your client e due diligence on file. Correcto. Dus due diligence ahorita cuba tem turbo source of wealth, source of funds forms, depende com alto e presta, so botin certo terreno na cosita 50,000, vou passar menos due diligence. Yeah. Pero ainda botin assim. Claro. Yeah. Também de com dingen indústria, maneira real estate, legal service, accounting, financial constitutions, te considerar, te guardo considerar como high risk ding IML legislation. Sim, nanta gatekeepers. Bijvoorbeeld een advogado por make it happen ku no un illicit person drent Aruba. Bijvoorbeeld een ku hopi money laundering history, dat bin ku miljones Aruba bin inverti. Op een gegeven moment het brengt schade aan de economie. En nummer die Aruba, like de name product Aruba los schade eraan, de toerisme los schade eraan. Dus naam voor eigenlijk dat gatekeepers van Aruba, eigenlijk hold back or hold out the bad actors who por dentro Aruba. Is het real estate tambe, so but die hoop je en die foto, dat ben ik dan kan invest. Zie dan ben ik dan bad money, dirty money. Correcto. Is het op een gegeven moment is een snowball effect. Kun je bij waken waar Aruba dat a destination where we can just invest our money and hide it or something. Is het dat er spelregels naar kan worden implementeren para safeguard the product Aruba. Correcto. Is het dan met de centrale bank zo functie hoor te passar por ja. Aruba, el nombre de Aruba, en ja. Sí. Mas sobre door que nós tem Caribe, Aruba te queda isla atrativo que gente quer invest em geno, então vooral parte de real estate, da hasi que ori botin tour tipo de gente e vooral é uma maneira para mencionar que dirty money aqui, lo quer invertir en laba is saying hasie. Sí, hasie clean. Porta start off new, no? Is het dan met een hoopje verhalen dat we got it in a bad way. Exactly. But we want to move forward positively. Is het dan met een verhalen dat we baten of que worden we samen, no kunnen passen naar Aruba voor per dag. Claro. Pero, sí, ahora iba a mencionar también over the financial consequences. Ja. Es aquí está hasi bot por fail de meet bo compliance obligations dan también después. Sí, no, por haya boetes in verschillende manieren. Een paar in aantal bijvoorbeeld kubo license te worden ingetrokken. Kubo mag die eigenlijk preste servicio maar. Claro. En met hij zegt echt dood in compagnie, so there's no money coming in. Si wordt abogado, je mag die echt abogado, or you can't sell properties. Claro. Of bepaalde echt hoge boetes, que se também por afectar a companhia su well-being seguro. Correcto. Dus het is scare off. Kiko mani cifra más o menos. Per infractie por ahí 1 miljoen kan. Wow. Kan. Por gewoon llega 1 miljoen. Pero tin cifra aan die 50. Claro. 150 também 1.000 que ta waru benta en pa ami kon ita shock ainda. Claro. E tin hende ta gewoon we'll take it and move on. But it's a my job to avoid but those situations happen. Junto con el cliente vou passar hobby bom trabalho para a companhia, sim. E como você mira o regulatory environment de Aruba a evolve nos últimos 5 anos com o cambio, não? Aruba met de waak bezig te linken met hobby com international standards. Hoy día antes estaba porta wat streng, pero reasoning também behind is estaba ku Aruba abai di 0 pa 10 bijvoorbeeld ding lunas.
Mi que ben dia a mi ayega kinan tambe mi tabata pa trustkantoor maar bij trade in compliance. Okay. ESA 2002 tabata, that was it. Implementation of laws and regulations pa money laundering. I toerheen eta sa papel na laira bentando oficina anta full overstuur pa so we have to be compliant. Ja, amita haye ding einang a woki nos na 2026. Things are stabilizing. People daar met de houden is maast aan de regels. Oude stempel daar met de old school people. Dan de bezig te realize go, hey, we need to meet the regulations go ting. Dus eeuwen heen aan de mass conscious die toere regelen dan in best go ting bij echt zien heen dan. Correct. Maar we die oren heen toere in sadi compliance porta nou in detail, but they know it's here. They know they need to implement it. So. Correct. A culture shift ta bezig. Je know algo que porta que 100% hoor I don't think it'll ever be, but a culture shift a passa si ku hendenanta conscious of compliance. It's evolving day by day, no? It's evolving day by day with technology and so it provides efficient tools. Sì. Pa ore Aruba tambe meet high standards, high international standards. Sì. Correcto. E di boa perspectiva, kiko tata undi e biggest compliance change nang ko affecta e real estate professionals na Aruba? Real estate professionals na amita gewoon implementation die compliance of enforcing of compliance. Ja, so reden aan tabata te pa hopi sector nang per na focus hopi ai solamente riba financial sectors banco nang I trustkantoren. Pero de swimpari ay na echt bij hammer down riba abogado nang real estate agents so inang turcos dat gewoon basically in Wild West. Correct. I awoki hopi hende kutabata established mistera echt bij back. He has many remediation projects so no staat in envelop. That's it. Haya issue ko tabira maniba mencionar regla ng sempre tatay pero costumer ta ko bonota mantenebo mes na nang anto awoki costumer botin ko kite e habo mes na regels. Io sei de go, woki da turenda conscious DJ, turenda porta a implemente of supposed implemente acaba si bot un supervised entity. E woki botingo by who's essay como no so comisa wore make it a competitive advantage versus procedures na bota se mais efficient, mas cliente lo bisa wow, the process went smoothly, it went amicably, no se passa bom tempo. Pero na passa full compliance review, but it went in such a way ku na no feel the burden. Sí. You say that me biggest focal point ku make it not be a burden. Claro. Dus like process by smoothly and pananta aware van we need to do this. Sì, ma so di hopi hindi kuta nobo metbisa nobo din sentido que promebiaha na dentro de tipo de transação assim, né? Sim. Anto na não tinha conhecimento at all ku hey meeting ku by check quem botar. Anto nada sinti ku hey di como quer sa di como digo do não rende estranho. It's my business. Yeah, is correcto. Anto ori e pergunta aqui também das naqui momento ori e broker tinha que começar com sua due diligence. Bom, echt from day one. From day one. In gesprek you're getting to know the customer. Het is gewoon antes het een social interaction. Ku bota wat gewoon een conversation ku amigo nang boting. I bota trying to get to know this person. Amigo na tamen na kumisa como strangers, but now they're best friends. They're friends for life. Dus as in boting ku echt approach it ku bota bezig te acquire information die bo cliënten, maar behind sa eigenlijk most da unanaya placa para po invest. Yes. When you see that CEO die God knows multinational company, you can kind of figure it out fairly quickly. That salaris lo tahalto pa condo or something. Claro. Pero what gewoon figure out, okay, are they married? Do they have kids? Kita position in een trabajo. As in pero gewoon riba conversational way. Sí. You can get so much information ku en not come off from burden. That's man this real estate agent really cares. Pero hope you they care. Team bia dan go through the motions, pero hope you gewoon it's a conversation. Claro. Dus ja. Sí, dus imani kwata tres mas compliance mistakes nang ku bosa haya ora ku bot review real estate transaction. Hope bia bota haya denk me gewoon keep it to the client files that I see. Not a framework so say manuals nang kasi dat algo hope Correcto. Pero bota haya passport nang bijvoorbeeld kuta full cropped out. We moeten echt een complete picture of
the document itself. Claro. Tem certo passport number, mas tem portrait de uma outra página, passou a registration number, nota, riba a picture page. Coisas chiquitas assim, que eigenlijk hoop ik experience teaches you that. E que por tarda processo, não? É bijbing, é vervelend. Sim, me tem Exato. hasta que bota claro com o processo. Se não tá tem documento claro, we would be done in a day or two. Pero doorko, dames era bijbing, ik wou tarde 3 lunes, pues ja, cliënten porta bij een vacation, porta not available, por verschillende factors, je wordt gewoon bezig. And that for a compliance review, it's just, no, not a bom. Sí. Of wat dan ga je bijvoorbeeld, Amerikanen dat toen men aan driver's license komen aan proof of residence. Bon op echt hoe ze, si bakabi sake por bopuze. Pero vamos a un document que not older than 3 months. Yeah. Si después se vence, ja, the transaction is done. Pero at the moment que bota punto de documento nang, was it valid, yes or no? Ja, si botingo bij back ng cliënte. Sim. É fastidioso. É back and forth. Ting din aan te worry, aan te gewoon via, aan telefoon, aan te email, pero ting din aan te echt maar van, Met die bij finta, bij busca coia trobe. Kan zijn, dat ook. Dus het typico neta echt documents que nota legible tampoco, maar si un russiano bien que namo me setting un translated version. Dus I'm op lezen aan lengua. Dus of course. If you can, if tu hen de demo of is in een por, then you're good. Pero typico ik kom heel vaak voor in aan miscellaneous items, but not very important items. Correcto. Je ziet in double verification, por hen de non-resident. Dus, sim. Então, a maneira que nós conversamos um rato passar over que sempre é bira difícil hora que bota punta rende informação. Hopi agents está senti tipo de burden hora que não tem que request a cliente financial document. Que é por senti ofendi. Kiko abolo por dona como consejo que o brokers nam por hasi e processo aqui de pedir para financial documents dan aqui tiki mais de forma rustig que toque cliente por sentir trust kunang. From the get-go, we think like I said, second the regular they're in a global rules and regulations at the base of it, compliance the Turca minda quasi similar. But we think we'll let them know that from the get-go, we don't want to ask you and bother you, but the rules and regulations require us to do it as well. Team BI zit een approach, zit een cliënt een beetje stroef. Je kunt beetje fastioso. Pero is able por pakken aan zien. Ibo te bieden aan van, hey, can you just provide me with this document so we can support the information how you're able to pay for this property. That's it. There's never actually a right way para puntra personal information mania essay. Sempre wat die hen en kuta sinter mes mania invade. That's my privacy. You're not supposed to know that. Itapesit second nosta me como compliance service provider. We deal with so much privileged information. Ku amita gewoon puntra hobe bia van hey, NDA. It's a document. It doesn't really help you with much, but it toch safeguard. Het doen het toch klant pression. See van hey, basa not to handle all this private information with care. Dus ja, best way. Hope you you know your client at a certain point where you make them aware. Hey, we're gonna ask information in order to meet compliance. Claro. But know that it's financial information. So porta ora boy llega en momento na tamane yeah, he told me about it or she told me about it. Sí, me te quieres aquí ta eigenlijk desde a first step kubo shake hands amita George and amita di Bay House and Co. Mita by pidibo information ng exactly. Ora but tinge amistad junto con ang tame echt a good relationship. Hobi bia na not a mind. Correct. Not a mind at all. Pero ja, boting toch gevallen nang ku dan probeer een tegen stroef en dan pero dat is het begrijpelijk, no? Claro, so, claro. Yeah. Si nos por enfocar un poco en identificar high-risk transaction, cinco bota by relevar informação confidencial de bo cliente, não? Bo por descrever uma situação caminho com transação imediatamente a raise concern riba dibo team? Sí, zeg het antes wat dat in hopi industrie die aircraft registration, wat dat in hopi inang, ku eori bating documentação die te pague outro te kijk, dus wat dat in full bijbing kon essaita die link, so ja, ta miljones wat dat spenden na. In aantal den passado para woki essay quasi not existen, pero in real estate bijvoorbeeld bating
houden riba bo real estate aspect. Eta Kevin te gana porta 5,000 florin per luna, per tu bij comprar casa de $10 miljoen. Onderbouwen zei pa Milwaukee. Zie kom. Dus ori bota hai bo mes ku porta inheritance document ku Kevin Perret Gentil, pero inheritance document to be Jimmy Jones bijvoorbeeld or something like that. Na kita relevantie entre ku na. Dus falsified documents por hai tambe ku nota echt mane bank statements aan de data te worden cambia. Okay. Cifras aan te worden cambia. Things like that. Pero say the high risk sempre boting ora boting hen aan die foto me good non face to face. So automatically cierto caso nanta high risk, pero that doesn't mean ku nanta malo. Claro. Say te gewoon boting ku spend extra time na jet. Dus just pabo hou rekening ke say ku hopi en te pensa van high risk. No portil ku ne. Ora hopi real estate agents dan no po negotiate ku cliënten. Correcto. Pas so sina nota de Aruba nanta non-residents. Yes. Eigenlijk classified como high risk. Sí. Boting hen en ku antes nanta multimillionaires pero na investing sectoren nang moeilijke sectoren nang ku porta cannabis or something like that. Say tambata kaso nang ku pasa ku natabata shareholder deal. This dat soort dingen van how do you think about that? Like how do you feel about it? Claro. Dus dat zijn allemaal instances ku apasa dingen ein en ku boting ku echt onderbouw bong is certo de nang bopor onderbouw heel goed. Je otra nanta gewoon you leave it at management at their discretion. Pues at the end nanta decide van can we accept the client yes or no. Correcto. Abo te gis duna tua informação, boa experiência e boa feedback. E at the end nampo bisa van it's fine with us. We don't care that they're in that industry. We accept that risk. Se você sai também da hasi ku bota basic poniendo bom mês também bota base da label ku heba ajuda persona high risk aqui de transaction que também at the end of the day por vira caso complicado. Sim, eu hopi me porta amigo na die industrie na também de bisa George ajuda nós e nota work go. Dus botar ore influx de cliente na porta de sector que you really might not have wanted to deal with, pero basta uma exception e ataba que deu co. Exacto. So, exacto. Então, kiko tas algum practical warning signs que broker me certene cuenta com ne na momento que eta de transação, então etin que vai conduzir additional due diligence. Hobi bia orba ya sa di país tan kunanta bing hobi bia sei tu na easy signal também ku botin ko hasi extra so nanta porta sanctioned countries often guerra também ongoing bijvoorbeeld Ukraine botin senan pero também é maneira kunanta interact kubo também tá beetje reflect van are they here for someone else like what's going on here so it of not a very aggressive thing. Pricing, mane a listed price por data 5 miljoen, bij wijze van. Maar dan te bisa, make it happen for 1.5. But typical maar say recien ku, I'm not in real estate. Dus, maar bisa nang just because you contacted me is kind of weird. Sí, we provide compliance support. So, claro. Is het dan ora maar verwijzen or in een real estate van what should I do with this? Claro. Anthony. Het is gewoon very strange. En dan hoop je insistent, maar persistent van make it happen. Ik heb maar is een paar manier red flags van. Red flags die biaha. Either you ask for 4, dat is pa amin lo dat een simple thing. Maar het typico is gewoon demeanor die hende, gewoon te actua. Dat hoop importante dan met pa bossa como real estate agent. Maar nu we saben commissariamente dat it's a people business at the end of the day. Is die abo por hay señal nandi kung nante interact ko po pasaka. Correcto, mani. Aqui na mica para que rato posura hopi biaha programa aqui chama The Market Talks. Dus o mercado tá papia. Então, o mercado é fota papia hopi biaha. Com real estate agents na gewoon chega bem casa, nang desgana placa, etc. Tem show na riba Netflix. Tá assim tato, no? Pero nós está vistiendo diferente patchy, bota emotional support, bota um biro psicólogo, marriage counselor.
Correto. Bo vezes mira o recharge, passou está investigando gente de onde se senta bem, de onde a placa, de como é que cumprir, etc. Dus nota de simplesmente botar um agent anto com, ok, bang, pone vendedor que comprador junto, anto No, maar é assim, não? Eu era minha leu mais full aqui. Exactly. Não, sei, a mim trabajando com hopi real estate agents over the years, eu que botar hanha sa, com ting hopi mas, com ting tamaka, com não talaga sa. É show na mesa, a mim mesa wa comigo sa. Dus não so it looks very nice, pero me te quere não mesa pessoa, não tá outro geval com the normal real estate agents, I assume. Pero tem hopi trabalho com daarbij vooraf. Ik kom daarbij kijken, tem hopi gasto nan ko da kommer bij kijken. Ik kan nota solamente in marketing ko bastante igual, compliance aspect. E bon knowledge base. Ik zei de koos ko da porta differentiate hopi real estate agents da kennis. That's gold. Ene porta tanto certifications and whatever, pero ervaring ko porta ene ting that's goud waard. Eu bota mané essa precies ende com het acto aqui tipo de corrase como de bende se dus no bossa tem hopi documentação com a massinha over the years com tem hopi mas de hase dus maar het glitz and glamour so bastante bastante correcto of de paga é não para fazer dirty work juist Kevin de hora com propriedade está guardo comprar dor de companhia of trust of legal entity Kiko da additional steps nang kuta requerir por identificar kiko da true beneficial owner de transação assim, né? Bom, de full se tem entity está involved, entity comprando sempre lo que me de ponto para mim, para me avoid a buying. So hope you say in vez de hypothetical list of documents, me de ponto nang organizational structure chart. E ora me pawak full com het ziet eruit. Se tem 10 companhieën nang involved, of zit er gewoon direct daarboven tem senhor of meneer. Makes it easier. Eu ora bota bisa, bosa di companhia aqui me mesteri tal documento nang, e die persoon me mesteri documento nang. E die companhia nang bijvoorbeeld boting articles of incorporation, shareholders register, cispa po link eku persona riba of companhia riba. E cita trust que tem riba of stichting. Eu ora vou mesteri algum documentação que tá mostra eu ora quem tá belanghebbende nang beneficiaries nang die companhia. Get the last word. Quem tá benefit of the funds, ja. Exacto. Cash buyers, hobby viaja a considerar como attractive client. Dus, meeting que compra propriedade, meeting cash, ou de compliance perspective, cash transactions nang akita actually mas complex ku financed purchases? Sim, você finance, se você locally financed, hobby via, não 100% hoje dia mas, pero botar banco que te financiava, that's low risk. Você uma placa de chega, a única coisa que vai verificar é salários. E banco não approve hipoteca se não pode carga gasto não. Dus não também botem security DSA. Pero se botem renda que tem cash, hobby via não tá querendo ter maleta de cash não tá bem raia, pero é transactional thing. Correcto. Quando notaris está receber online bank transfer, you're done. Tá lo que botinho by high sa ahorita companhia su financials na waxi é sustainable company e se daadwerkelijk não pora high se não tá gana tanto placa para purchase gebouw de $5 miljoen bijvoorbeeld. Dat tem vários biaco na bisa nota die companhia, pero opeens toch komt blijken que a high toch additional funds die outro investor pero ta via de companhia não também compre. Per se te gewoon op een gegeven moment analyseren die companhia mes para bahia sa van você companhia que te genera 50 mil per ano, pero tu comprando terreno de $5 miljoen. That doesn't make sense. Opeens wordt er jaarcijfers naar die piek. Se você se botar analisar, botar pero com pique a passa, e tá dor que tá tem outro investor invest in funds for the sole purpose para comprar propriedade ori. Claro. So esse ori botar a analytical part de documentation. E esse tá com jaarcijfers de uma companhia. Se tu persona individual, você antes nos grandes nada te gusta aqui nós temos para placa banco. Para guardar na casa. Que deu colchão, uma atrás, que conselho vou por dona se persona assina aqui tem porta 50 mil respar sempre la guardar na casa. You never know, bossa. Tem gente que tá querendo a traditional of a old school
bangs par placa nos mês na casa de carro, Pero whatever. ze differentiate abo dan met die porta outro ku abing verhuis bin Aruba e um real estate agent paso abo sa cultura inan. Sim, E outro nanto mané that looks weird. Pero abo Correcto. dan mané mi tata nanta haciendo ko bijvoorbeeld. sim. Nanta haciendo e sei bo onderbouwen assim, no? Yeah, Ting sam dan me boting o rekening boting coisa mané sam en correcto. bo bien kon se kon e dus Sim, si bo por onderbouwen vrij goed. E ori het bon. Pas een notaris staan met bij ori bij punter abo of bij punter cliënten van where did you get this money? Dus op een gegeven moment wordt er bij hen staan. En dan de informatie zit er gewoon gespaard over 10 jaren via die zo pensioengelden, via die salaris. Het is te onderbouwen. yeah. Die 50.000 ooit die kan je vrij snel onderbouwen. Okay. Zie je dat bieren die men ooit schenkt bij 1 miljoen. Yeah, It starts to get a little bit tricky. Op onderbouwen ainda. Pero de maneira para que tem tanto placa também. exacto. Y, So, maar dan kom je zo aan overweeg van sim. put it in a bank account. Sim, você te enviava Sim. um caso num caso somewhere. Sim. La No, droga te paso idea. dentro ng abay ko tanto placa Sim. cash, but kita naman wow, di ko yung persona que te ensina hopi, you know? Sim, So, sim, sim. nós está sina digitalizar de mundo di guarda seng na banco. Bom, para door de fees dan também moet ik al op in en dan Sim. cash dan. Weet je. Dus ja, het eigenlijk hoy dia wordt worden pusha e forçar para babai mas gewoon een kaartje wat kan rond in vez de cash. Yes. Cultura de Aruba tá op outro, tá sei se botou local, botou arubiano, bossa di tour con e costumbra. Sim. Sì, però si botou ainda que tá pas como kijken naar Aruba, portava não tá compreender coi, dus portava tá bir high risk, pero mai ku pai tá sparen ook para in 10 de 5 anos, dus begrijpelijk ja. Claro, claro. Pero preferível online transfers que tipo com transactions assim, né? Sim. Tá preferred method was het menos duro que best. Sim, e eigenlijk também mi não sabe se vou por ajudar me elaborar pouco de aqui. Hobby viaja e pensa, não, me quer me mi casa, me dá vai vender bem, diz na me sem, nós está firmando contrato, mas vender bem. Botinho vai notar. Sim. Verplicht. De transacties niet notarieel natuurlijk worden vastgelegd. Exacto. E Dus hasta é placa desse transaction, nota vai riba mi cuenta, dus a mi agent nota vai tu me sengan to depois vai paga Você te cria problema para abo. Correcto, $1 milhão riba para conta mesmo. Desaparecer. Sim. No, maar ze heet notaris te handelen, ze een Sí. intermediary bank, het stichting daar de geldenrekening kon aan ding. En dan te ontvangt door de gelden aan. En dan, at the end die transactie, dan te euro manda de gelden aan naar een mister. Je zegt de correcte manier. Ja, via actes wat in passen een propriedade. Correcto. Antes estava um agreement bij dat geplakken. E ook in het is een goede cumprir terreno tem problema. Tem problema, exacto. So is een fallecer, ze tem dinheiro tot goed. I know. Sim, do hele gedoe. Ja. Se inversionista quer estabelecer diferente companhia de diferente projeto, que cota é governance structures não que nós mister implementar desde o começo? Companhia, para startup companies aqui, né? Bom, structuur que na Aruba worden hanteerd, hoop je dat hotelstructuren, dan wordt een holding, e boy se botin verschillende activiteiten, dan wordt een porta un hotel e outra de propriedade, wordt splits turbo assets dan de outra companhia. Pero se gente também Aruba para começar business, dan tem que comprar propriedade, ou bibiana te põe propriedade de companhia separada. For in any case, dan bij bende propriedade, dan precies bende companhia eigenlijk, ja. Okay. Dan pas is dat hoeft niet, maar is het gewoon een easier way. Idee is dan met dat notarieel vastgelegd. Claro. Sorry que me cortar burato, pero eu acabei de mencionar quando põe propriedade de uma companhia para vender, e não tá haya tipo de clash com belasting? Nou, wat ze moeten pakken, het is een lokale vennootschap, wat die pakken toerbelastingen en concuta, grondbelastingen. Dus basically, het is een ingeregistreerde vennootschap die ervoor, het is een lokale vennootschap in principe. Ja. Wat ze pakken toerbelastingen en een amico, wat die pakken van ons kaas. Dus daar is er geen verschil in. Dus, ja, dat is solamente een entiteit, die andere spelregels com entiteit. Claro. Ja. No, belasting bom escapa. No, at all. E para quanto tempo uma pessoa tem que manter
compliance de un cliente. Dus, files, eu tenho files, set tá. on file, easily accessible, eu não set physically accessible, but easily accessible para DSI. Para DSI. Para DSI. Dus ze zitten aan het einde van de relationship com o klant, wat te behouden para DSI. Dus o idea to go to digital, it makes it easier. Wanneer men steeds voelt een archief, ko antes como te trabalhar em banco, tá tem sei como tá arcana de arquivo com rol, tá full um coi, mo pa file, pero the search. I walk it say, I walk it click. Okay, got it. Dus pero ora centrale bank te punter para certa files dan, so dan te wak portfolio die huidige klanten e klanten aan de jaren aan voorheen, op easily access dan. Ja. Então, com um profissional por determinar se o cliente seu source of wealth of a source of funds, genuinamente te support a size of the proposed investment. Die Amerikanen dan bijvoorbeeld, boven dan tax returns, en dan boven sa die quanto zijn basically dan assets, en dan boven eigenlijk take out of it dan van dan por compra un condo or something like that, dus dan tinha vermogen. Timbiata casana junto ta crea vermogen con por compra that specific condo. Se het Americano não hopi biabo de punter se na Aruba também we punter na inkomstenbelasting também. We punter na salarisstroken nang se ora botanya saki con tanya paluna back. Ook ik lei no bo de bij de rente supposedly in januari volgend jaar. Bo bahaya sa também rond Aruba quanto debe un persona ting. Dus ku antes bo punter tur banco ku bekeer van nanti correspondebo. Dus hoe hende porting na Island Finance, na CMB, na RBC debe nan ku probably you won't know. Ja. Dus ik wil figure out ko op information, maar het is ook met leningen. Hoe heb jij in en dan put in leningen aan, en dan net make it happen, papaga in maandelijkse betalingen. Claro. Sí. Por elaborar un poco si botin más conocimiento over die lei aquí. Dus is un contra. Lei te bezig bij stipula ku bepor vragen op meneer BKR toetsing. Okay. Op een gegeven moment zo. Dus om het heel simpel te zeggen zo. Ik zei met de keren dat hobby belangrijk. Bijvoorbeeld de jude eigenlijk in de protegana mes. Tempa met de trana bango dan met dat een percentage zien en lasten aan dat de hoger een bepaalde percentage. Nos no por doen aan fiança tem bepaald moment Cuba het percentage. Je zei dat maar proteger heen en mes was op timbiana no pojuda na mes tampoco. Sí. Mas aan de gana 100 florin spat 1000 florin. Was een creditcard daarbij. Dat paga back een creditcard. Dus je zei dat algo gewoon lijnen ku hopefully te bij Juda toerende in het geheel eigenlijk. Tremendo. Anto também lo qual co importante es sanction screening e também political exposed person checks nang aqui. Ta hasiku media searches ta bira compliance environment hoy en día. Na Aruba si bota locally aware, locally involved também bota sa hopi lie si unheneta politically exposed. Hopi bia bonota haya se riba social media, hopi bia of riba gewoon Google searches nan kutrenetasi of screenings door ku locally ting várias coisas passando ku nota publicly known. Claro. Se ta casadi se ta porta rumandi dus pero het hopi importante bo sa king ta sanctioned, king ta politically exposed, so het kan zijn dan ta high risk natuurlijk, pero ku politically exposed people porting issues down the road. Kun ting bepaalde posities, ku por make happen ku ang. Kevin aduna George om het mirumang, maar doen een project en dat soort dingen zijn compliance met een nightmare remens daar. Claro. Pero sanctioned hoop je ziet een sanctioned company of person hoop je na nota si negócio kunang. Unless that's within your risk appetite, ku bedoel je van I have no problem with that. Dat toerene ting aan risk appetite. Pero tourist screening is not belangrijk. Het ligt aan het management. Do we want to provide services to sanctioned or politically exposed people? Claro. Dat is een thema hobby delicado voor alle. Het tempo die election também. Gewoon bota ding het proces die election, pero nunca bueno subi rivalista, pero bueno sali bijvoorbeeld como un minister of como un parlementariër of algo assim. Na sali voor die politico compleet, dat we een hoopje vraag van, am I a pep, yes or no, a politically exposed person, yes or no. Dus toen is een aan het anko, si bo kone se, bota saku ang. E persoon die, dat we de ribalista, per
ela ba, E so não não sigue assim nada. mais. Sim, ela sigue com advocacia, of real estate, of whatever. Dus dat zijn informatie die laten op vital bij onboarding documentation. Hey, we noticed this and we assessed it as well. Claro. Ja. Hoy en día, el uso de tecnología ta cambia de manera de manage business con esa que ta va junto con compliance. Het is een koers AI, technology en zo, but take it on and you use it as a very valuable tool. And not to replace all the work that you do, but it's a valuable asset to have in your portfolio para por presta mio serviço para o cliente, para estar mais efficient, para estar mais accurate. Dus in hoop gevallen een keer gewoon, it'll replace it, we can just click and we're done. Is een not het geval. We denken echt hoe ze is como een valuable tool den bo bagatrix, como compliance officer zijnde, hoe ze nang, we denken hoe ze nang de een bon manier tam. Dus de persoon wat nang kemen ko automatically everything is fine. Correcto. We denken review, assess wat, zie information ko bahaya ta. Valid and accurate information también. Sí, sobre digital onboarding, hoy en día está considerado hopi reliable para por hacer client verification. Tem alguma situação que ainda te requer face to face, não? Sim, lo que pode ser em combination, een beetje een hybrid model. Bota pur hacer zoveel mogelijk digitally, virtually, porta via e-mail en zo. Pero toch hands-on, physical meetings, they add a lot of value to it. Pero claro. Ting biako bono ting say, dus wanneer ook ik botasia via Teams, botasia via Zoom calls and so, it makes it more personal and it makes it somewhat face-to-face. Ting hena te accept say como face-to-face meetings tamme. E op bijvoorbeeld in real estate area, but meet a person porta diena bin notaris, dus dan ke tenang pa overdracht, dan ke tenang pa firma do. So you actually met them, but it's at a later stage of the process. Pero ba via WhatsApp pa yamanang of pa Zoom call nang ba Teams call. Hoy día ting asin op manera nang kubo por ting kind of like in-person meeting. Claro, sí. claro. Manera po sa tempo to pasa bay laga no super lihe. Si nos pro look ahead un rato de woki pa 5 anos aqui como te querer te cambio ng ku real estate professionals me lo mestre começa a preparar ng mespe. Me te querer gewoon onboarding processes nang have everything digitalized. Zeker box we staan on the road the entire time. Dus voor wat betreft learning tools, onboarding tools, toen ik gewoon even zitten on the get-go, we staan met dingen ready available on your phone. Dus digitalization die boso processen ang, daarbij het ook important is hoe bij je zei. Je zei den nos casos de purba tambe move forward with those trends. Purba provides such tools ku real estate agents on the go por onboard a client at that spot at that moment. Tambe si tinko pas een training por hasi say via su telefoon mes while they wait to give a viewing bijvoorbeeld. Dus toen zijn nos tambe notice that and we need to comply with that trend as well. So nos meeste purbando die evolve as a compliance service provider bij ayuda real estate agents stand real estate firms and panam por be ahead of the curve, as I say. Exacto. Yeah. Si tem cualquier real estate professional que está escuchando nos si nam por implementar compliance habit começando amanhã, Kiko lo vou aconselhar. Compliance habit, documentation. Documentation is algo que me te quiere doorgeboten on the road de hele tijd, maar not atrás de computer. Sí. Documentation te algo que porta, me te sia mas lat. Of me te punta na mas lat. Typico ne. Dus documentation me te quiere te me te pensa porta very simple, but toch algo valuable pa boso. Also pa centrale bank tambe, if it's not documented, it doesn't count. Yes. Claro. Awo na onda nos oyente nam por hayabo. Bos nam por email Integra na info@integra.com. Any time of the day, bos nam por email i bos nam haya info dimi lo que vamos ter. Bos nam por llama también na 561-4900. Bos nam haya a mí direct persoonlijk. Si tem qualquer pergunta,
Kupo sa ting di compliance of the corporate services ng lagamisa, support you so as quick as we can. Itambe ting hope good stuff pending in the pipeline pa launch tame this year. So hopefully a goodies na algún hint? Well, digital, another digital tools kunos por eure ofrece para nos mercado local que nan sigur e hopefully ta costa tame kuta ayuda mejora e compañía ng Naruba. Which is primary goal pa nos tame. At the end, a happy client is the best feedback that you can get. So of course you have, Assim na mesmo. No, Kevin, hope danki. De nada. Danki pa bo tempo, compartir informação valiosa também conosco e mainta. E abo oyente, danki pa acompanhar-nos também. E assim também nos chega a parte final de outra edição de The Market Talks. Queda pendiente, passou outras semanas, tem outro episódio para também conosco por trazer mais informação. Pero, trucos bom. Thank you. Bye.